नमो भगवते वासुदेवाय। हे मोर प्रिय भक्त प्रिय श्रोता बंधुगण, आज शुभ सकाळ जणे आम आरंभ करवा ए दाड़ता भक्ति कलिजुगर पुराण। यही दाड़ता भक्ति रे केते कहानी लिखाई केते जन भक्त जी कि प्रभुंकर परम भक्त आ कि प्रकार दानी आ कि प्रकार भक्त तांक विषय लिखाई। आमे आज तांकरी विषय आउ जणे दानी और भक्त विषय आज आम शुणुले भक्त दीनबंधु दास चरित्र विषय। भक्त दीनबंधु दास निजे तांकर भगवान परीक्षा करने बड़ पुओ को सर्पदंशन द्वारा मारी देइछंदी। आ मारिदेवा परे निजे भगवान आछंदी जे मते मांस रोषे करी खाइबाकू दे। तो खाइबाकू दबापी से पुअर मृत शरीर को गुड़े दे से एते भक्ति थिला मानकर खाइबाकू दबापी से रोषे करछंदी। पुणी जेतेबेले खाइबाकू बाढ़ीचंदी सेतेबेले कहले समस्ते आस आमिष भोजन करिवो। एमाने मन भितरे दुख थाई कि भी जेतेबेले खाइबाकू बाढ़ीचंदी सेतेबेले भगवान कोन कहउचंदी आसंतु सुनिबा। प्रभु एठी कि प्रकार परीक्षा नौचंदी से खाइबे कि न खाइबे आसंतु देखिबा। एठी प्रभु कहिचंदी आ मन चैतन्य ए कथा को आरंभ करचंदी। एठी आमे आरंभ करिबा एही आजी भागर अध्याय रही जाइथिबा दीनबंधु दासଙ୍କ चरित्र। देखिबो इले पिता बास सुन हे दीनबंधु दास केतोते भले ज्ञानवंत जानिली बड़ मंद तू तो मला पुत्र को गृहे थोई बसीछु माछ भात खाई दासे बोइले गोसाई तुमको कि कहिबे मोहि के अटे काहार कुमर के अटे काहार पियर जेसने च्युत वृक्ष थाई तही बौल न बौलई केते कसिरु झड़ई केते बा झड़ी न बड़ई केते पाचिला जाए डाले थाई न पड़े वृक्ष तले एमंते केते झड़ी जाई तातुले वृक्षनी की धाई। एही प्रकार ए संसार वृक्षरु फलर प्रकार ताहार सुखे से झड़िला मोर अतिथि सेवा हेला एथिरु बढ़ी भाग्य किस शुणी कहिले पितवास बोइले दास पत्नी शुण तुही तो बड़ई दारुण निहत पुत्र को पकाई बसीछु माछ भात खाई शुणी जुवती कहे धीरे जहा बोइले मुनिवर स्वरूप शुण हे गोसाई मुहि के मो पुत्र हटई जेसने चक्र खंड मृतिका लदी गड़े भांड के कहू गढ़ू भांगी जाई केहू पोड़ी भाजाए थाई जेबण भांड भांगी जाई तातुले चक्री निकी धाई से भांड चक्री मुहि पुण ए सर्व गोविंद भियाण शुणी आनंद ऋषिकेश आर पुत्र को राई पास बोइले शुण रे कुमर एपरा भ्रात अटे तोर मृतदेह को तू पकाई बसीछु माछ भात खाई तोठारु नाही ना अज्ञान ता शुणी बोलई नंदन शुण हे सन्यासी गोसाई से मोर केते जन्म भाई मु तार केमंते सोदर ए सर्व मायार संसार जेसने हाटे बणिजार सर्वदा पसरा बसाई अपार एकई भ्राता प्रिय होई बसीण बिकु थांती तही व्यापार सरई जाहार से बांधी तले तार पुर जार शरीर न थाई सेनिकी तार संगे जाई सही प्रकार ए संसार कहार मोहन मोहर व्यापार सरिला से गला मोर अतिथि सेवा हेला शुण सानंद दया निधि बोइले धन ଏହା बुद्धि ताहार बोहू को डाकिले शुण गो कुमारी बोइले एपरा स्वामी हटे तोर तू परा भारी जा ताहार निज पति जे तोर मला विधवा जोग तोर हेला मृतपिंड को घरे थोई आमिष भुंजी लोड़ू तुही भिकत ज्ञानवती पण कुमारी बोले प्रभु शुण केहू अटाई कहा भर्ता के पुणी कार बनिता जेसने घोर वृष्टि काले नदी पूरीण बहे जले बनस्थ काठ खंड दुई मिश्रण भासी जाऊथाई केते दूर भासी जानते लताए उहाड़ती पथे
ତହୁଁ ଗୋଟିଏ ଲାଗି ରହି ଆରେକ ଖଣ୍ଡ ଭାସି ଯାଇ, ଜେବଣ କାଠ ଭାସି ଯାଇ ଆରେକ କାଠ କି ଗୋଡ଼ାଇ। ସେହି ପ୍ରକାର ଏ ସଂସାର ଗୋବିନ୍ଦ ଲୀଳା ଖେଳ ଘର, ବିନା ଆଶ୍ରିତେ ସେହି ଗଲା ମୋର ଅତିଥି ସେବା ହେଲା। ଶୁଣି ବୋଲନ୍ତି ଭଗବାନ ଧନ୍ୟ ଏ ଚାରିଙ୍କର ମନ, ଏହାଙ୍କ ପରା ଏ ହୋଇଣ ନଥିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟଣ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ନର ହରି ଜଳ ତୁଳସୀ କରେ ଧରି, ପୁତ୍ରର ମୁଖରେ ସିଞ୍ଚିଲେ ଉଠରେ କୁମର ବୋଇଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣେ କୁମର ଉଠିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣେ ପଡ଼ି ଲୋଟିଲା, ପ୍ରଭୁ ବୋଇଲେ ଆରେ ସୁତ ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି ବିପରୀତ। ଦେଖି ତୋ ଜନନୀ ପିଅର ଆବର ପତ୍ନୀ ସହୋଦର, ତୋର ଅର୍ଚ୍ଚନେ କରି ଆଣ ଖଟିଣ ଥାନ୍ତି ତୋର ଅର୍ଜନେ କରି ଆସ ଖଟିଣ ଥାନ୍ତି ତୋର ପାଶ। ଏବେ ତ ମୃତ୍ୟୁକାଳ ଦେଖି ଗୁପତ କରି ତୋତେ ରଖି, ବସିଲେ ମାଛ ଭାତ ଖାଇ କେନେ ଏହାଙ୍କ ଘରେ ତୁହି। ହୋଇଣ ଅଛୁରେ ନନ୍ଦନ ଧିକ ଏ ତୋହର ଜୀବନ, ତା ଶୁଣି କୁମର ବୋଲଇ ଶୁଣ ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୋସାଇ। କେକାର ଜନନୀ ପିଅର କେକାର ଭ୍ରାତା ସହୋଦର, କେକାର ଅଟଇ ଯୁବତୀ କେ ପୁଣି ଅଟେ କାହା ପତି। ମିଥ୍ୟା ଅଟଇ ଏ ସଂସାର କେହି ତ ନୁହଁଇ କାହାର, ଯେସନେ ଘୋର ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳେ ପଥରେ ପଥିକ ସକଳେ। 5-25 ଯାଇଛନ୍ତି ବାଟରେ ବୃକ୍ଷେକ ଦେଖନ୍ତି, ଏକ ଗୃହର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ବସନ୍ତି ତାହା ତଳେ ଯାଇ। ଶ୍ରମ ସାରିଲେ ଯେଜାମତେ ଚଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ଥାଇ ପତେ, ସେହି ପ୍ରକାରେ ଏ ସଂସାରେ ରେଣାନୁବନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାରେ। ଏଥକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଜନ ସାଧୁଙ୍କ ସେବା ପ୍ରତିଦିନ, କରି ବଞ୍ଚଇ ଯେଉଁ ନର ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ବୋଲି ତାର। ଶୁଣି ବୋଇଲେ ନାରାୟଣ ଧନ୍ୟ ଏ ଅଟେ 5 ଜଣ, ଜୀବନ୍ତେ ସୁଖୀ ହୋଇଥାଅ ଥାନ୍ତେ ଶ୍ରୀହରି ପାଦେ ପାଅ। ଅନ୍ତେ ଶ୍ରୀହରି ପାଦେ ପାଅ। ଏମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଶୁକ ଏମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଶୂଳ, ଅତି ଆନନ୍ଦେ ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ। ଅଭୟ ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ସର୍ବେ ପଡ଼ିଲେ ଏକାବେଳେ, ପ୍ରଭୁ ଅଭୟ ବର ଦେଲେ ଅଭୟ ହୁଅରେ ବୋଇଲେ। ଆମ୍ଭେଟି ଜଗତ ଜୀବନ ବୋଲି ହୋଇଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ, ତକ୍ଷଣେ ଉଠି 5 ଜଣ ଦେଖିଲେ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ। ବୋଇଲେ ଦୟାଳୁ ଠାକୁର ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହୃଦ ତୋର, ଦେଖାଇ ନିଧି ହରି ନେଲୁ ନେତ୍ର ପିଛାଡ଼ି ନ ଦେଖିଲୁ। ଯାମାୟା ତୋତେ ଅଗୋଚର ଆମ୍ଭେ ବା କେତେ କମାତର। ହେଲେ ତ କୃପା ପାତ୍ର ଥାଇ ଅଧିକ କି କହିବି ଆଉ। ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଦିନ ନେଲେ ପରମ ପାଦ ସେ ଲଭିଲେ। କହଇ ଚୈତନ୍ୟ ଧୀରେ ମନୁରୂପତିର ଆଗରେ, କଳିଯୁଗର ଭକ୍ତିବାଣୀ ଶୁଣି ପବିତ୍ର ହୁଅ ପ୍ରାଣୀ। କହଇ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ସାଧୁ ଚରଣ ମୋର ଆସ, ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀହରି ମୁକୁନ୍ଦ ମାଧବ ମୁରାରି। ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଦି କନ୍ଦ ଦୀନବାନ୍ଧବ ସଦାନନ୍ଦ, ଅନନ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ନାମ ଗୋଟିଏ କୋଟି ମୋକ୍ଷ। ଏ ନାମ ଭଜି ଜୀବ ଯାଉ ଗୋ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା ହେଉ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ଇତି ଶ୍ରୀ ଧାରିତା ଭକ୍ତି ରସାମୃତେ ମନ ଚୈତନ୍ୟ ସମ୍ବାଦେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି ଭାବ ବର୍ଣ୍ଣନେ ନାମ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍ ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍।